Dumburnagar constituency bisingo kaitham para teilomoy je affected ungnai rongno chamung thangoi chubaika forest department ni bukhaktei khaye aro sakbai thangmanjaka forest department ni Michael Fang Onimesh de Burma te bini loge thangi manjakoi kha MLA Swapna de Burma MLA Ranjit de Burma MDC Sodagar Koloi te juda juda MLA rokbo borok para khungtam flood je affected ngoi tongmani no khamai forest minister Onimesh de Burma bini department ni bukhaktei khaye je bini chuksak bini saktar mongbai dini okhungtam parawo teilomoi affected ngai rongno chamung chubakha Kaima Valley constituency ni kaitham jagao thanglaika Dumburnagar RD block ni kanai jagao chintini relief materials group of MLAs and forest officers SDM video rok bai ching ojagar ho thangka uila thanga ching uta chhora arobo ching right 37 families bai malaika এবং নক রক বাইকা SDM is here SDM no ansaka যে immediately যারা নক বাইজাকা বরন 1,30,000 ফ্লাই রাংনা বড় জাননা সেকেন্ডলি কোন কুছ খবর না হারকা হেলথ চেকআপ দেন মাইমুই চামারক বাহাই সোয়াবিন নাং মাছাই তমকে বেরমা গনাং মুয়ারক বড় হর দিহি সাকাই ডাল রকথান তেবো চেঞ্জ খলাই দিহি আবর সাকা जों रिलीफ मेटेरियल तो बिका बरनो बाक है सेकेंड स्पॉट थांगा जों दै चाकमा है आरो बुचिनि गोबांमा चाकमा ताकुते बुकुक संबै जों मालायखा बरनोबो रिलीफ मेटेरियल बिका सेम इंस्ट्रक्शन जों जतनो प्रशासन न रखा ताबुक जे जागा बसाई दङ मगे दलपति दिसि अमनो हाती माथा मायং बखरक मनोगित तयसा मायং बखरक मास है हाथी माथा माने मायং बखरक बसालाय किन्तु आरो कोनो मायং करै दाबो बरक लंमां जों जतो नाय बसालाय बंगरो बसं मेटेरियल पाखा अरब हाइनो घटना जे बरक नि नग रक बाइका जों साका जे हासे वो नग ता तांदि हा कुचुबो नग माथा सो केबोनी फरेस्ट पार्टालेन तंखाय फरेस्ट एरिया उनो हा कुचुब नाय demarcation नंतु SDM तंगनाय वीडियो तंगनाय MLA नंदिता तंगनाय और बरक निनुई जागा demarcation खायरखाय फरेस्ट डिपार्टमेंट चिनि कुनो ना और PCCF तंगु DFO तंगु वाइल्ड लाइफ वार्डन तंगु जतन और तंगु BCF कैंपा DCF हेडक्वार्टर आइजे गाइजे सो अमरक व्यवस्था नाना बागिनो चिनि ताकुते बुकुसौ मालायनि and not only borrowing kuno problem kai so no zanok dini